محمد وآل محمد وأجل فرجه. برائے خوشی ہوتی ہے اولاد علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجه. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجه. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعليها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ہم مومنات وہی ہم نے کچھ نشانیاں پہلے بتا دی تھی نا کہ اولي الألباب کسے کہتے ہیں. اب ان میں سے ایک اور چیز جو اللہ کہتا ہے ان میں سے جو اولي الألباب ہیں عقل مند ہیں سمجھدار ہیں عقل مند کے لیے اور سمجھدار کے لیے ایک اور چیز اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں قرآن کی وہ آیتیں لے آؤں گی جس میں خداوند عالم نے اولي الألباب کو ذکر کیا ہے. اب ان میں سے اللہ کہتا ہے کہ اولي الألباب جس سے میں بات کرتا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اللہ کہتا ہے مجھے صرف اولي الألباب سے بات کرنی. میں جو عقل نہیں رکھتے جو سمجھ نہیں رکھتے جو جاہل ہوتے مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے. اب ان میں سے ایک آیت خداوند عالم سورہ سواد میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے. ابھی کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے ابھی اولي الألباب ایک اور اولي الألباب کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ وہ کام کرتے ہیں تو اولي الألباب. اب کیا کام ہے اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولي الألباب. اے میرے محمد اولي الألباب کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ یہ کتاب انزلناہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا الیک تیری طرف. کتاب یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو کدھر الیک تیری طرف. کیوں نازل کیا کس نے نازل کیا اللہ نے. کس کی طرف نازل کیا الیک رسول اللہ کی طرف. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد جو ٹیچر ہے وہ خود خدا ہے. انا انزلناہ الیک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو تیری طرف. یہ کتاب ہے کیا اس کتاب کی کوالٹی کیا ہے اللہ کہتے ہیں مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے یہ مبارک کتاب ہے. لیکن کیوں بھیجا یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے. اب دیکھو اس میں کتنے اللہ مطلب بیان کرتا ہے. ایک کتاب یہ قرآن پوری کی پوری ایک دو آیت کی بات نہیں ہو رہی پوری کتاب. پھر کہا اللہ استاد ہے اسٹوڈنٹ کون ہے رسول اللہ. بھیجا کیوں کیونکہ یہ مبارک ہے. لیکن کس لیے بھیجا اس کتاب کو پروردگار عالم نے کس لیے بھیجا. کیا مقصد تھا اللہ کا اس کتاب کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا. پہلے وَيُزَكِّيهِمْ
वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये तो हो गया रसूल खुदा का काम। हम लोगों का काम क्या है? यहाँ अल्लाह कहता है ये रसूल की ड्यूटी है। उस्ताद अल्लाह, स्टूडेंट रसूलुल्लाह। किताब बहुत बड़ी मुबारक, मुबारक को मैं एक्सप्लेन करूंगी। रसूल की ड्यूटी 3 है, पाक करना, किताब का इल्म देना और फिर उनको हिकमत देकर आगे के लिए तैयार करना। लेकिन हम लोगों के लिए ड्यूटी क्या है कि जब हमारे ऊपर ये किताब आई तो हम लोगों की ड्यूटी क्या है? लियुदब्बरू, तुम लोगों को तदब्बुर करना है, तुम लोगों को फिक्र कर, तुम लोगों को सोचना है इस किताब के बारे में कि इस किताब के अंदर जो है परवरदिगार आलम ने क्या उलूम रखे। फिर आगे खुदावंद आलम कहता है लियुदब्बरू आयाती, 1-2 आयत की बात नहीं, आयात जितनी इसकी आयात है इसके बारे में सोचो, गौर करो, इसके अंदर गहराई में जाओ। और फिर अल्लाह कहता है वलियतज़क्कर, और इससे तुम एक नसीहत लो, इससे तुम एक याद तुम्हें आ जाए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक कानून, एक हम कहते हैं एक वेपन लो जिंदगी गुजारने के लिए। अच्छा, लेकिन ये जो सब करते हैं ना वो होता है उलिल अलबाब। ये सारी सोच जो होती है वो होती है उलिल अलबाब के अंदर। हाँ मोमिनान, खुदावंद आलम ने, मैं अजब हो गई कि खुदावंद आलम ने एक दफा रसूलुल्लाह को कहा कि मेरा हबीब मुबारक है, एक दफा कहा ये किताब मुबारक है, और एक दफा क्या फरमाता है, कहता है मैं भी मुबारक, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो बरकत वाला है जिसके हाथ में तमाम पावर है। फिर कहता है मैंने इस किताब को नाजिल किया फी लैलतिन मुबारका, किताब मुबारक, नाजिल करने वाला मुबारक, जिसके ऊपर नाजिल हो रही वो मुबारक, और खुदा के जिस रात में मैंने इसको नाजिल किया वो रात भी मुबारक हो जाती है, बेबक्कत मुबारक। और जो जगह है ना, जो सरजमीन हम कहते हैं, जो जगह है बेबक्कत मुबारक, ये सरजमीन भी मुबारक है जहाँ पर मैंने इस कुरान को नाजिल किया। और कितना खूबसूरत तरीके से परवरदिगार आलम कहता है कि मैंने सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से नाजिल किया। कुछ अरसे पहले, ये कुरान से मैं थोड़ा सा हटती हूँ, मुझे एक चीज़, बहुत अहम चीज़ याद आ गई। बहुत बहस चल रही थी ना बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी खदीजा के बारे में कि क्या बीबी खदीजा जो थी वो वाकई पहले शादीशुदा थी, वाकई पहले बेटियों की माँ थी। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे उलमा, जो शियों के उलमा है ना, वो भी इस बात को मानते हैं, कुछ उलमा मानते हैं कि रसूल की बेटे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं तो हम इसके अंदर बहस में जाएंगे ही नहीं। यहाँ पर ये बात आती है कि क्या बीबी खदीजा जो थी वो पहले शादीशुदा थे कि नहीं थे। बड़े थे ये तो सही बात है, लेकिन शादीशुदा थे कि नहीं थे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो साबित करती है, जिस तरह से परवरदिगार आलम कहता है कि जब मैंने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चाहा था कि फातिमा इस दुनिया में आए, तो मैंने रसूल को कहा था 40 दिन तक खदीजा से दूर हो जाओ। और 40 दिन जब खदीजा से दूर हो गए तो अल्लाह ने, आप नोटिस करें कि अल्लाह ने बीबी खदीजा को नहीं कहा था खदीजा तुम पहाड़ पर चली जाओ और छुपके से बैठ जाओ और 40 दिन तक रोजा रखो, बाद में मैं तेरे पेट में फातिमा का नुत्फा डालूंगा। ये एक सबूत है कि बीबी खदीजा का जो हम कहते हैं ना बच्चेदानी थी, जिसे हम कहते हैं रहम था, वो बिल्कुल पाक और पाकीज़ा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन दूर रहे, 40 दिन नमाज पढ़ी, 40 दिन रोजे रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है उनको परवरदिगार आलम जन्नत का मेवा भेजा। और कुछ अहादीस में मिलता है कि रसूल खुदा एक दफा मेराज पर नहीं गए थे, बल्कि कितनी दफा मेराज पर गए थे। तो उस रात खुदावंद आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले गया। वहां पर तूबा का झाड़ था, वहां से रसूल खुदा ने खाया और खाकर जैसे ही आए जमीन पर कहा फौरन खदीजा के घर चले जाओ। फौरन खदीजा के घर गए, वजू क्या, कहा नहीं मुसल्ले पे नहीं जाओ, फौरन खदीजा के पास जाओ, मुसल्ले पे मत जाओ। बीबी खदीजा फरमाती, हम लोग होते हैं ना, जब हमें पेट में बच्चा ठहरता है तो हमें 1 महीने 2 महीने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पता चलता है। बीबी खदीजा कहती है मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि मेरे बदन में औलाद रसूल आ गई, उसी वक्त मुझे महसूस हुआ। एक बात, और दूसरी बात है कि हदीस में मिलता है कि बीबी, ये एक बहुत बड़ा मौजूदा, और मैं फख्र करती हूँ इस बात पर। जब मैं सोचती हूँ ना मैं फातिमी हूँ, मैं इस बात को बहुत फख्र करती। निकलेगा
نہیں نکلے گا. اگر نکلے گا تو کیا ہوگا؟ سب کو لوٹو، سید زادیوں کو لوٹو. ارے اس وقت ارے خیموں میں آگ لگی تھی، گھوڑے ادھر کے ادھر جا رہے. ارے میں جب دوڑ کے گیا اپنے گھوڑے، میں نے آگ کی روشنی میں ایک بچی کو دیکھا. میرا گھوڑا جیسے اس کے پیچھے جا، وہ بچی اتنا زور سے دوڑتی جیسے بچی دوڑتی تھی، میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا. ارے جب میں اترا اس بچی نے مجھے دیکھا. ارے وہ مجھے دیکھ کے اس طرح سے کانپ رہی تھی جیسے کوئی چکلی نہیں کانپتی ہے. ارے چکلی کی طرح کانپ رہی تھی. میں نے اس کے کانوں میں نظر کی، مجھے بندے نظر آئے. ارے میں نے کیا کیا؟ میں نے زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا. وہ بچی زمین پہ بیٹھی، میں نے کھینچ کے باڑی اتاری، اس کے کان چیر گئے. ارے جب کان چیر گئے، زخمی ہو کر زمین پہ بیٹھ کر کہتی ہے محمد کا واسطہ دیتی ہوں دوسری تھپڑ نہ مارنا. چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو قبول کرنا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پروردگارہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ ہے. اے اللہ خدایا 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 تو دیکھتا ہے. اے اللہ میں تجھ سے آج منبر پہ سے دعا کرتی ہوں. اے اللہ قرآن کے ذکر کے بعد، تیرے حبیب کے ذکر کے بعد، تیرے حبیب کے حبیبوں کے ذکر کے بعد تجھ سے دعا کرتی ہوں. پروردگارہ خدایا ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں. خدایا تو دیکھتا ہے کہ یہ دنیا کتنی خراب ہے. خدایا تو دیکھتا ہے کہ اس دنیا نے ہمیں مشغول کر دیا، لیکن اے اللہ ہمارے دل تیرے لیے دھڑکتے. یا رب العزت یہ مسجدیں، یہ امام بارگاہیں، یہ مصلے، یہ قرآن، یہ تسبیح، یہ خاک شفا گواہ ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اے پروردگارہ گناہگار صحیح، ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، لیکن خدایا تو خود کہتا ہے کہ یہ دنیا ایسی. اے اللہ ہم تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. اے پاک پروردگارہ ہماری اس محبت کی طرف دیکھ جو ہم تجھ سے اور تیرے محمد اور اس کی آل سے کرتے ہیں. خدایا اس محبت کے صدقے میں پروردگارہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم فقیر بن کر تیرے دروازے پہ آئے. اللہ خدایا ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم محمد اور آل محمد اور اس قرآن کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکے. خدایا مجھے معلوم ہے کہ آخرت بڑی تنگ ہے، بہت سخت ہے. پروردگارہ تجھے تیرے رسول کے چہرے کا واسطہ، تجھے زہرا کے چہرے کا واسطہ، تجھے علی کے چہرے کا واسطہ، تجھے حسین کے زخمی چہرے کا واسطہ، خدایا تجھے حسن کے اس چہرے کا واسطہ جو تیروں سے چھلنی ہے. پروردگارہ تجھے امام مہدی کے اس چہرے کا واسطہ جس کی پیشانی میں سجدوں سے گڑھے پڑ چکے ہیں. پروردگارہ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو محمد اور آل محمد کے سامنے خدایا شرمندہ نہ ہونے دینا. اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما. ہماری وہ مشکلات جس کی وجہ سے پروردگارہ ہم تیری طرف توجہ نہیں کر سکتے، اللہ وہ مشکلات جس کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہو جاتے، یا اللہ ہماری ان مشکلات کو حل فرما. پروردگارہ ہماری حاجات کو پورا فرما. اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ جو مومنہ یہاں پر حاضر ہے، خدایا تو علیم ہے. خدایا تو جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا دکھ ہے، کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے. میں نہیں جانتی. پروردگارہ ہمارے غموں کو، ہمارے دلوں میں سے جو بھی کچھ ہے اس کو دور فرما. ہماری حاجات دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما.